खुदावंद यीशु मसीह का 7वां सलीबी कलमा, और हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। 7वां कलमा कहा गया छठे कलमे के बाद, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया, तो जब कह दिया तमाम हुआ है, तो तब उसने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। गुनाहों को उठाने का काम मुकम्मल हो चुका है। खुदा के गज़ब की तस्कीन हो चुकी है। मखलसी का काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबा नजात मुकम्मल हो चुका है। तब खुदावंद ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब बात यह है कि खुदावंद ने क्यों कहा? राष्ट्रवासियों को नमूना देने के लिए यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपना काम मुकम्मल करने के बाद, राष्ट्रवासियों को नमूना देने के बाद, खुदावंद ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर ये एक पेशन गोई की तकमील भी है। ज़बूर 31वीं की 5वीं आयत में ऐसे ही अल्फाज मिलते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये दाऊद नबी ने कहे थे अल्फाज, और ये खुदा पर मुकम्मल भरोसा करने का ऐलान है। दाऊद भी अपने आप को मुकम्मल तौर से खुदा के सुपुर्द करता है, और यीशु मसीह ने भी ये कहा। लेकिन चूंकि यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा है, दाऊद नबी के कहे हुए अल्फाज को बयान किया है, तो ये पेशन गोई की तकमील है कि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया कि खुदावंद के काम को मुकम्मल करने के बाद अपनी रूह खुदा के सामने पेश कर दी। बोलिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये आयत दाऊद की मायूसी नहीं है, बल्कि खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार है। प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। आइए चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिनसे आपको पता होगा कि और भी थे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द की है। नंबर 1, याकूब, जिसके 12 बेटे हैं, जिसका नाम इसराइल भी है। याकूब ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज कहे थे। आइए पढ़ते हैं पैदाइश 49वां बाब और उसकी 33वीं आयत। यहां लिखा है, और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका, तो उसने अपने पांव बिछौने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। याकूब ने जब अपना काम मुकम्मल किया, अपने बेटों को उनकी जिम्मेदारियां दे चुका, उनको बरकतें दे चुका, तो उसने दम छोड़ दिया। जब यीशु मसीह ने अपना काम मुकम्मल किया, जब उसने कहा तमाम हुआ, तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। यानी काम मुकम्मल हुआ, तो उसने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और याकूब जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका, तो उसने दम दे दिया। हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इसके बारे में हमें पौलुस रसूल क्या कहते हैं? इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत। यहां लिखा है, ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सर पर सहारा लेकर सजदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वफादारी से काम मुकम्मल किया, मरते वक्त सजदा किया। सजदा करने का मतलब है तारीफ करना, हम्द करना। यानी उसने जब जान दी, जब मरने लगा, तो सजदा किया। इसका मतलब है अगर कोई शख्स खुदावंद का काम मुकम्मल तौर से पूरा कर दे, तमाम हुआ कह सके, तो उसके बाद अपनी रूह को सौंपे,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو سجدہ کرنے کے پوزیشن میں آیا ہے، ستائش کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے. پریز دی لارڈ، کہیے ہاللیلویا. اور اس طرح سے جو یعقوب ہے اپنے لوگوں میں جامع ہے. اسطفنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے سنسار کر دیا گیا، اور سنسار کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایک معمولی پتھر کسی میں پھینک دیا جائے. بڑے بڑے پتھر جنہیں وہ پہاڑیوں سے لڑکا کر نیچے پھینکتے تھے، ایسے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ اسطفنس کے اوپر پھینکے گئے. لیکن وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے. اس نے پوری منادی کی ہے. امام کی کتاب میں پڑھیے اسطفنس کے بارے میں، پوری منادی، یسوع کا پورا پرچار، یسوع کی پوری تعلیم بیان کی. اور جب اس نے پوری تعلیم بیان یسوع کی لوگوں تک پہنچا دی تو لکھا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا. سنسار ہو رہا ہے، بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے. اس نے نظارہ کیا، مرتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا دیکھا کہ یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اس کو کہا ہے ویل ڈن، شاباش تو نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، شاباش تو نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. لہٰذا اسے خوف نہیں تھا کہ وہ اپنی جان دے رہا ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی اس کو ویلکم کر رہا ہے. ہاللیلویا. اور سنیے، ہم پڑھتے ہیں بائبل میں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. لیکن اسطفنس نے کیا دیکھا؟ یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے وہ کہہ رہا ہے شاباش اسطفنس، تو نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اور اس کے بعد سنیے، اسطفنس نے بھی ایسا ہی کہا. اسطفنس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. اور یہ کہہ کر اس نے بھی دم دے دیا. پریز دی لارڈ، کہیے ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا. اور ایک اور ہستی، اور وہ ہے پولس رسول. اس نے اپنا سارا کام مکمل کیا. اس نے 14 خطوط لکھے جو ہماری انجیل مقدس کا تقریباً آدھا حصہ ہے. اس نے بہت سے مشنری سفر کیے، اس نے کلیسیائیں قائم کی، اس نے لیڈرز تیار کیے، خادم تیار کیے. اور جب وہ مرنے کو تھا تو وہ دلیری سے یہ کہتا ہے میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. ذرا پولس رسول کے لیے تالیاں بجا دیں. پولس اپنی روح جو ہے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ دلیر ہے کیونکہ اس نے سارا کام مکمل کیا ہے. پریز دی لارڈ کہیے، کہیے پریز دی لارڈ، کہیے ہاللیلویا. اور دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ چکا ہے. میں نے ایک دوڑ تھی جس کو مکمل کیا ہے. پولس کہتا ہے میں نے ریس کو مکمل کر لیا ہے اور میں نے ایسے مکمل کیا ہے کہ خداوند کے کام کو کسی حد تک بھی نامکمل نہیں چھوڑا. میں نے کلیسیائیں قائم کی، میں نے روحوں کو بچایا، میں نے مشنری سفر کیے، میں نے بائبل مقدس میں جو خطوط ہیں وہ تحریر کیے. اور میں نے اب اس قدر سے دلیر ہو چکا ہوں کہ اپنی روح خداوند کے ہاتھ میں سونپ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا. بہت سے لوگ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں ان کی لاش دفنائی جاتی ہے تو ان کے گھر والے ان کی قبر کے اوپر یہ آیت لکھتے ہیں میں نے اچھی کشتی لڑ لی. پتہ نہیں اچھی کشتی لڑی کہ نہیں. گناہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، بدی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے کے بغیر مر جاتے ہیں، لیکن گھر والے ان کی قبر پہ لکھتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا. جی نہیں، انہوں نے اچھی کشتی نہیں لڑی، لیکن پولس نے اچھی کشتی لڑی اور وہ دلیری سے کہتا ہے اب میں قربان ہو رہا ہوں. ہاللیلویا. دوستو، میرے بہن بھائیوں، کیا آپ مرنے سے پہلے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے
दिलेरी से कह सकते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना काम मुकम्मल करें, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पूरे दिल से कबूल करके उसकी मुनादी करें, तो फिर आप दिलेरी से कह सकते हैं मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। वरना लोग डरते ही रहते हैं, मौत से डरते हैं, लेकिन पौलुस कहता है मरना मेरे लिए नफा है। अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो आप कह सकेंगे ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं? हाँ, आप कह सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक खुदावंद के साथ है, अगर रिश्ता है खुदावंद के साथ, अगर रिश्ता ही नहीं खुदावंद के साथ, कभी भी नहीं कह सकेंगे। अगर आपका ताल्लुक खुदा से है, गहरा रिश्ता है, तो आप कह सकते हैं मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर रोज खुदावंद के साथ वक्त बसर करने वाले कह सकते हैं मैं तैयार हूं। हर रोज उसका इंतजार करने वाले कह सकते हैं कि मैं तैयार हूं, खुदावंद जब दिन चाहे मुझे ले जाए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हर रोज उसका इंतजार करें, हर रोज इसका इंतजार करें, मौत का इंतजार ना करें, ये इंतजार करें कि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर है वो आपको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी, उस वक्त को आपने उठाए जाना ही है। हर रोज तैयार रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, कहिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हर रोज अपने मंसूबे, अपने घराने, अपनी आमदन, अपना मुस्तकबिल खुदावंद के सुपुर्द करें। मौत से न डरें, रैप्चर का इंतजार करें। मौत तबाही का मंजर पेश करती है, लेकिन याद रखें ईमानदारों की मौत रवानगी को पेश करती है। आमतौर से मौत जो है वो तबाही को पेश करती है, लेकिन ईमानदार जिन्होंने यीशु को कबूल किया उनकी मौत गिरां कदर है और वो आसमान पर जाने का एक रास्ता है। और वो कह सकते हैं मैंने जंग अपनी रेस को मुकम्मल कर दिया है। बाइबल मुकद्दस में क्या हुक्म है? बोलिए क्या हुक्म है? और तौबा के बाद बपतिस्मा लिखा है, ईमान लाने के बाद बपतिस्मा। अगर तौबा करके आपने बपतिस्मा लिया है, निजात पाई है और आप निजात याफ्ता हो चुके हैं, तो मौत का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। जब भी मौत आ जाए आप खुशी से कहेंगे खुदावंद मैं तैयार हूं, क्योंकि वो आपके लिए जगह तैयार करने के लिए क्या है। अगर तौबा नहीं की, अभी खुदावंद को कबूल करें और अपनी रूह, अपनी जान, अपना बदन खुदावंद को पेश करें। तब आप क्या सीखेंगे, ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं।